غادي ندوزو l'exercice 1 في le cours الاول في chimie les grandeurs physiques liées aux quantités de matière. Question 1, calculer le volume occupé par 4,4 g de dioxyde de carbone CO2 conditions normales de température et de pression. Alors هنا شنو عطاونا la masse ديال le dioxyde de carbone. Alors كنعرفوا حنايا نحسبوا la masse molaire. طلبوا منا اننا نحسبوا le volume. وكنعرف انا في لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور دو بريسيون شحال هو لو فوليوم مولير. الوغ دابا شكون هي العلاقه اللي غادي نجبد منها لو فوليوم؟ الوغ بما ان عندي لا ماس ونقد نحسب لا ماس مولير الوغ نقد نحسب لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. الوغ الا حسبت لا كونتيتي دو ماتيير كنعرف بان راه كتساوي في هاد لي كا ديال لو كا ديال لي غاز سي لو فوليوم ديفيزي بار لو فوليوم مولير. Alors, on نحسب le volume molaire. Alors, هنايا عندي la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire, ou il y a le volume divisé par le volume molaire. Alors, on peut dire la masse divisée par la masse molaire est égal au volume divisé par le volume molaire. On جبت من هنايا le volume. Alors, le volume, c'est le volume molaire fois la masse divisée par la masse molaire. Alors, d'abord, عندي la masse, c'est 4,4 grammes. La masse molaire, نقد نحسبها ديال CO2. Alors, c'est la masse molaire de carbone plus 2 fois la masse molaire d'oxygène. Alors, la masse molaire de carbone, c'est 12. Plus 2 fois la masse molaire d'oxygène, c'est 16. Alors, c'est 44 grammes par mol. قالي d'abord le volume molaire. Alors, le volume molaire, les conditions normales de température et de pression, c'est 22,4 litres par mol. راه عطيناها لكم في لي دوني ونعوض بلي فالور. alors le volume molaire c'est 22,4 litres par mol fois la masse c'est 4,4 grammes divisé par la masse molaire c'est 44 grammes par mol. غادي نختزل بهاد الغرام وبالمول. alors 4,4 divisé par 44 c'est 0,1. 0,1 fois 22,4 c'est 2,24 litres. alors هذا هو لو فوليوم ديال هاد لو غاز لو ديوكسيد دو كربون. ونقد نحسب هاد لو فوليوم بطريقه اخرى. alors هنايا عطاوني كونديسيون نورمال دو تمبيراتور اي دو بريسيون. يعني لا تمبيراتور راها 0 دوغري سلسيوس ولا بريسيون سي ان اتموسفير. alors الا كانت عندي لا تمبيراتور وعندي لا بريسيون وكنخدم هنايا بان غاز alors نقدو نخدمو ليكواسيون دي غاز بارفي. alors في ليكواسيون دي غاز بارفي عندنا PV est égal à nRT. alors بغيت انا نحسب هنايا لو فوليوم c'est nRT divisé par la pression. alors n ممكن نحسبها. alors n c'est la masse divisée par la masse molaire. la masse c'est 4,4 ou la masse molaire c'est 44. alors la quantité de matière c'est 0,1 mol fois R. alors R راه عطينها لنا la constante des gaz parfaits c'est 8,314 fois la température. alors قلنا في les conditions normales de température de pression la température 0 degré Celsius. alors 0 degré Celsius de la brigade de Kelvin c'est 273,15 Kelvin divisé par la pression. alors la pression c'est un atmosphère ou un atmosphère c'est نحولها للباسكال. alors l'atmosphère c'est 1,013 fois 10 à la puissance 5 باسكال. alors غادي نحسب في هذه الحاله وخصها تعطيني ميم فالور يعني 2. alors هنا فاش غادي تحسبوا شحال غادي تلقاو؟ غتلقاو 2,24 fois 10 à la puissance moins 3. علاش؟ لان فاش غنحسبوا هنا لو فوليوم راه بالمتر كوب. alors هنا غادي نحولوا للتر. alors المتر كوب الا بغيت نحول المتر كوب للتر يعني خصني نضرب في 10 à la puissance 3. alors 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 3 c'est 1. وبالتالي هاد 2,24 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes راه هي 2,24 litres. alors le volume وكتختاروا الطريقه اللي كتجيكم سهله. De combien y a-t-il de moles de gaz carbonique dans 4,2 litres de ce gaz pris aux conditions normales de température et de pression? Quelle masse ce volume présente-t-il? alors هنا يعطينا le gaz carbonique هو le gaz de dioxyde de carbone هو CO2. alors شنو طلبوا منا اننا نحسبوا
combien de mol يعني شحال la quantité de matière. غادي نحسبوا la quantité de matière. عطاونا هنايا le volume وعطاونا راه حنا كنخدموا في condition normale de température et de pression. يعني راه le volume molaire c'est 22,4 litres par mol. وعطاونا le volume c'est 4,2 litres. Alors بغيت نحسب la quantité de matière, c'est le volume divisé par le volume molaire. Alors le volume c'est 4,2 litres divisé par 22,4 litres par mol. اللي غادي تعطينا c'est 187,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors هادي راه نقد نكتبها ميليمول. هادي راه نقد نكتب 187,5 ميلي مول لأن 1 ميلي مول سي 10 على بيسونس موان 3 مول. من بعد طلبوا منا نحسبوا لا ماس. الوغ كيل ماس سو فوليوم بريزونتيل. الوغ باش نحسبوا لا ماس عندي لا كونتيتي دو ماتيير سي لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير. لا ماس مولير ديال هاد لو غاز سي لو غاز كاربونيك يعني لو غاز دو ديوكسيد دو كربون. راه حسبنا لا ماس مولير في كيسيون 1 بلا ما نعاودو نحسبوها دابا. الوغ بغينا حنايا دابا لا ماس c'est la quantité de matière fois la masse molaire de dioxyde de carbone. Alors la masse c'est 187,5 fois 10 à la puissance moins 3 يعني ما نخدمش بالميليمول كنخدم بالمول fois 44 grammes par mol. Alors غادي تعطيني la masse c'est 8,25 grammes. 3 1 litre de gaz pris aux conditions normales de température et de pression pèse 3,17 grammes. Quelle est la masse molaire de ce gaz? Alors هنا شنو عطاوني le volume c'est 1 litre. عطاوني هاد la masse c'est 3,17 وطلبوا مني انني نحسب la masse molaire. Alors هنا عطاونا condition normale de température et de pression يعني راه بحال اللي عطاوني هاد le volume molaire. Alors le volume molaire كنعرفوا انا شحال في les conditions normales de température et de pression. Alors بقينا دابا نجبدو هاد لا ماس مولير. لو حنا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير وهي في نفس الوقت سي لو فوليوم ديفيزي بار لو فوليوم مولير. الوغ شنو بغيت انا دابا بغيت هاد لا ماس هادي. الوغ هاد لا ماس غنجيبها هنا وهاد في ام نضربها في لا ماس. الوغ هنايا لا ماس مولير سي لا ماس فوا le volume molaire divisé par le volume. On نعوض بلي فالور اللي عطاوني c'est 3,17 grammes fois le volume molaire في هاد les conditions c'est 22,4 litres par mol و le volume اللي عطاوني c'est 1 litre. دونك غادي نختزل بالليتر وغادي تعطيني لا ماس مولير بالغرام par mol. alors غادي نحسب غادي نلقى بان لا ماس مولير c'est 71 grammes par mol. Deuxième question 4. Lors de la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et le zinc, on recueille un volume V est égal à 55 ml de dihydrogène. Alors, nous savons que la réaction entre l'acide chlorhydrique, alors on l'a écrit au collège, ou le zinc, le gaz de dihydrogène, yani H2, sous une pression, on a la pression, on a la température. Alors, vous avez une question, la pression, la température, le volume, l'équation des gaz parfaits. Yani PV est égal à nRT. Alors, je vais vous la quantité de dihydrogène l'ilqina. Alors, la quantité de matière, N, c'est la pression fois le volume divisé par R, qui est la constante des gaz parfaits, fois la température. Donc, avant de نحسب هنا la quantité de matière, نشوف بعدا les unités. Alors, pour la pression, عطاوه لي بالبار. Alors, أنا خصني نحولو لباسكال. Alors, 1,01 bar, c'est 1,01 fois 10 à la puissance 5 pascal. راه عطيتكم كيفاش تحولوا من unité لأخرى. راه قلنا بأن 1 bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal. Alors, pour le volume, alors le volume, عندي بالمليلتر. Alors, خصني نحولو للمتر كوب. Alors, من المليلتر للمتر كوب, خصني نضرب في 10 à la puissance moins 6 باش تعطيني بالمتر كوب. Alors, la température,
عندي سي 22 degrés Celsius. الا بغيتها بالكلفين الوغ غادي نزيد عليها 273.15 باش تكون عندي بالكلفين. اذا دابا بقى لي نعوض في باش نلقى لا كونتيتي دو ماتيير. Alors la quantité de matière c'est 1,01 fois 10 à la puissance 5 pascal fois le volume c'est 55 fois 10 à la puissance moins 6 divisé par R c'est 8,314 fois la température. Alors c'est 285. Alors la température c'est 285,15 Kelvin. Alors غادي نحسبوا غادي نلقاو la quantité de matière c'est 2,26 fois 10 à la puissance moins 3 mol. 5. L'alcool utilisé comme antiseptique local peut être considéré comme de l'éthanol. Alors حنا غادي نخدموا بهاد l'éthanol اللي عطاونا لا فورمول ديالو دو ماس مولير. عطاونا لا ماس مولير يعني يقدروا ما يعطيوها لناش ونحسبوها راه غادي خصنا نلقاو 46 غرام بار مول. Et de masse volumique ρ est égal 0,78 g par millilitre. Quelle quantité d'éthanol contient un flacon d'alcool pharmaceutique de volume? Alors هنا شنو عطاوني la masse volumique, عطاوني la masse molaire وعطاوني le volume. شنو طلبوا مني انني نحسب la quantité de matière. Alors حنا كنعرفوا la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire. Alors ما عنديش انا لا ماس مي عندي لا ماس فولوميك و لو فوليوم. كنعرف انا بان لا ماس ولا لا ماس فولوميك تيغال لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. alors la masse c'est la masse volumique fois le volume. نعوض هنا في لا ماس. alors la quantité de matière c'est la masse volumique fois le volume fois divisé par la masse molaire. ونعوض. alors la masse volumique c'est 0,78 غرام بار مليلتر. الوغ هاد لو فوليوم هذا خصو يكون بالمليلتر. كون كان باللتر خصني نحولو للمليلتر باش نختزل بلونيتي. الوغ فوا 250 مليلتر ديفيزي بار لا ماس مولير سي 46 غرام بار مول. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير راه غادي تبقى لي هنايا المول. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير الا حسبتها غادي نلقى سي 4,24 مول. Alors, si la densité du fer est D est égale 7,8, à calculer la masse d'un cube de fer d'arête A est égale 20 cm. Alors, هنا عطاوني la densité وطلبوا مني انني نحسب la masse d'un cube. Alors, عندي واحد المكعب ديال le fer وعطاوني هاد l'arête ديالو سي 20 cm. Alors, هنا كنعرفوا بان la densité d'un solide c'est la masse volumique ديال le fer ديال هاد لو solide divisé par la masse volumique de l'eau. لوغ هنايا في لا ماس فولوميك ما عنديش انا لا ماس فولوميك دو فير ولكن شنو عندي نقد نحسب لو فوليوم. الوغ شنو هي لا ماس فولوميك؟ هي لا ماس divisé par le volume. alors la masse du fer divisé par le volume ديال هاد لو كوب دو فير fois la masse volumique de l'eau. alors هنا بغيت نحسب هاد la masse du fer. alors la masse du fer c'est la densité du fer fois le volume du fer fois la masse volumique de l'eau. alors la densité شنو بقى لي نحسب هاد le volume du fer. alors عطاوني l'arête du fer وانا كنعرف باش نحسب le volume d'un cube alors c'est l'arête au cube. alors c'est 20 cm3 اللي غادي تعطيني c'est 8000 centimètres cube. alors الا بغيت نحول هاد centimètre cube par exemple المليلتر alors c'est alors 1 centimètre cube هو 1 millilitre. alors c'est 8000 millilitres. وعندي هاد لا ماس فولوميك دو لو راه عاطينها لكم في لي دوني. alors عاطينكم لا ماس فولوميك دو لو سي 1 غرام بار مليلتر. alors هادشي علاش حولت هنايا المليلتر حيت غادي نحتاجها باش نختزل بلي زونيتي. alors la masse du fer c'est la densité c'est 7,8
fois le volume du fer, c'est 8000 cm3 ou là 8000 millilitres, fois le volume, la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Alors, la masse du fer, c'est 62,4 kg. Alors, il a حسبتها هنايا راه غادي نلقاها بالغرام وغادي نحولها لكيلوغرام غادي نلقى 62,4 كيلوغرام. وبالتالي نكونوا سالينا ليكزارسيس 1 اللي تقريبا خدمنا فيه لي غولاسيون كاملين اللي شفنا في هذا لو كور. الوغ عاودوا هاد لو كالكول وشوفوا هاد لي فالور واش صحاح، ما نعرف نكون درت شي خطا وانا كنحسب، وخدموا لي زيكزارسيس الاخرين باش نشوفوا التصحيح ديالهم.